Hello friends, today I'll teach you a most precious Keherwa Laggi which is composed by me. नाना घेणे तग खेडे नाना घेणे तग खेडे तेटे खेडे नाना घेणे तग खेडे तेटे खेडे नाना घेणे तो just hold the sound over the sur. Nana घेणे तोगो खेडे नाना घेणे तोगो खेडे तेटे खेडे नाना घेणे तेटे simple तेटे खेडे नाना घेणे तोगो खेडे तेटे खेडे नाना घेणे तोगो खेडे तेटे खेडे नाना Then reverse. All bowl and barnies will be given in the string. नाना घेणे तोगो खेडे तेटे खेडे 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 नाना घेणे
If you like this kinds of laggi, kindly put your comments, like and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আমাদের সঙ্গে থেকে যাবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টার মধ্যে। বাই।